आम ओडिया घरर सांब दशमी उपलक्षे मु सेयार करछि घुड़घुड़िया तरकारी। आपको आपण घांट तरकारी भी कहिपारे। घुड़घुड़ होइकी फुटुथिबारु आर ना घुड़घुड़िया तरकारी। आम घरे जाऊ सहित ये तरकारी को बैगण पत्र रे बढ़ा जाए सूर्य देवता पाखे पूजा हुए। आपण घरे तरकारी हुए कि नहीं ता सहित सांब दशमी रे आउ कौन कौन सब सूर्य देवता पाखे बढ़ा हुए निश्चय कमेंट करके जणेबे। डालमा हो किंबा घांट तरकारी सब बेले तो बना हुए किंतु ये शीत दिन रे तार बास्ना ही किछि अलगा कारण सब प्रकार परिबा मिले से तरकारी पूरा गरम गरम जाऊ सहित किंबा अरुआ भात सहित खाइबा बहुत बढ़िया लगता है। आम घरे ये तरकारी केमती बना हुए मुझे सही प्रोसेस आपण मान सहित शेयर करी। तेज चलतु रेसिपी स्टार्ट करवा। नमस्कार मु मिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। यही तरकारी पे मु कौन सब परिबा नहीं प्रथमे देखी दूची। ये मुझे बैगण कंचा कदली कखारु कंदमूल सारू कखारु आपड़ टिके अधिक क्वांटिटी ने जिते भल पाचिला कखारु ने टेस्ट भल आसो। ता सहित यही समय नुआ आलू खोला जाए से नुआ आलू ही तरकारी पड़े गोटे अलग बास्ना तार टेस्ट आसे। ता सहित माटी आलू बीन्स मूला गाजर आठी देखो शिंब नहीं शिंब आप निहाती भाव में पकेबे। अमृतभंडा फुलकोबी बीटरूट नहीं सब परिवा को भल भाव में काटिकी धोईकी नहीं किछिटा परिवार जमीक आलू कंदमूल कखार चोपा रखिकी काटी सहित फ्रेश मटर नहीं अधा गिना पाखापाखि नहीं सहित गोटे गिना पाखापाखि काबुली चना सिझेकी नहीं गोटे गिना नहीं बुट डाली बतुरेकी अधा गिना भजा मुग डाली नहीं आउ ये गोटे प्लेट देखूँ किसी कोरा नड़िया कटा नड़िया नहीं गोटे तेजपत्र पाखापाखि 2 इंच अदा को कोरिकी नहीं 3-4टा कंचा लंका और गोटे बड़ साइजर टमाटर काटिकी नहीं परिवार क्वांटिटी आप देखिकी जानीपे निज हिसाब से टिके कम बेसी भी करेंगे। ता सहित ये देखूँ गोटे मसला बनइबा तरकारी ये गोटे पैन रे नहीं 2 बड़ चामच जीरा गोटे छोट चामच गोलमरिच 2टा सुखिला लंका 3टा छोट गुजराती आउ ये गोटे छोट पीस डालचीनी आउ अधा तेजपत्र नहीं ये सबको आम भल भाव में लाल करके भाजीदबा जिते भल से भाजी हम से बढ़िया बास्ना आसो। तो भाजी गले एवं साइड रखदबा ठंडा हाँपाई। तापर तरकारी बनवाई मुझे गोटे बड़ साइजर हांडी नहीं से 2 ରୁ 3 बड़ चामच घी दौची। आपड़ घी रिफाइन तेल मिक्स करके बन पारे कि घी में बनइले टेस्ट अधिक भल आसो। ता छड़ा ये तरकारी को आप जेकोसी गोटे हांडी बा डेक्ची रे बनइबे कुकर रे बनइबेनी कुकर रे बनइले तार टेस्ट पूरा चेंज हो। ये देखो घी गरम होगले से गोटे तेजपत्र 4टा कंचा लंका मझिरू चिरी देछि आ गोटे बड़ चामच कोरा अदा देदेबा अल्प टिके अदा मु रखिछि परे बघारिबा। तो अदा को टिके आमे घी रे भाजी सारला परे सेथिरे आमे प्रथमे फुलकोबी माटी आलू सारू को देदेबा। माटी आलू सारू रे टिके लाल अंश थाए भाजी देले कमी जाए ता सहित फुलकोबी को भाजिले तार स्मेलटा भी कमी जिवो। आपण चाहिले कोबी को भाजिकी बाहर कर परिबे परे तरकारी रे पके परिबे। आज मु एठी टिके बड़ बड़ साइज रे कोबी काटिके नेछि तो मु आपको भाजिकी बाहर करिवेनी। तो एठी देखंतो हल्का टिके लाल कलर पळे आसिले एथिरे आमे बाकी परिबा गुडी को देदेबा। केवल बैगण टमाटर को मु परे पकेबी सब परिबा सिझी आसिले। एठी जेमती कंदमूल आलू कखार रे चोपा लागिकी अछि एमती चोपा न छड़ेले कौन हुए ना तरकारी बेसी फिटबनी भल से सिझी थी किंतु गोटा गोटा होगी तार गोटे अलग टेस्ट आसे तरकारी जी बेसी सिझिकी ओभर कुक होगी घाटी हो तार टेस्ट भी चेंज हो। तो ये मुझे सब परिवा को देखिए भल भाव में थे गोले दूची तापर आम जो सब डाली नहीं मटर जमी काबुली चना नहीं से सब भी आम देदेबा। तो प्रथम ये मटर दे दूची ता सहित ये मुझे काबुली चना नहीं अल्प टिके लुण देखी 2टा सीटी मारिकी सिझे बेसी भी ताको सिझेनी ता सहित ये बुट डाली आउ मुग डाली को धोईकी देदेली। एबे देदेबा स्वाद हिसाब से लुण हलदी गुंड ये गोटे बड़ चामच हलदी गुंड दूची। एबे सबको भल भाव में गोलेकी मीडियम हाई फ्लेम रे 5 मिनिट खंडे भाजवा टिके परिवा को भल भाव में एमती घी रे भाजी देले बा कसी देले तार टेस्ट भी चेंज हो। ता छड़ा ये परिवा को साइज रे काटिबा भी निहाती जरूरी। जो परिवा जल्दी सिझिबो सेटा टिके बड़ साइज रे काटिबे जोटा टिके टाइम लागिबो टिके छोट साइज रे काटिबे जहा द्वारा एका समय रे सब जाक ठीक से सिझिबो। तो भल भाव में माको 2-3 मिनिट गोले सारला परे इथिरे कोरा नड़िया कटा नड़िया को दे दूची। कोरा नड़िया मु अल्प टिके रखुची परे पकेबे जेतोले तरकारी हे जिवो किंतु कटा नड़िया को एई स्टेज रे आपण दे देबे जहा द्वारा नड़िया भी भल भाव में परिवा सहित मिसिकी कसी हबो तार टेस्ट ए तरकारी आसीबो ता सहित नड़िया भी सिझी जिवो। तो ये देखो पाखापाखि 4-5 मिनिट हो गलानी या कषिबार एबे इथिरे आमे पानी दबा आउ एठी ध्यान रखंतु पानी आपण जोटा देबे सेटा गरम पानी देबे फुटुथुबा पानी देबे। परिवा कषिला बेले ही साइड रे पानी गरम हबा पे रखि देथिबे पूरा फुटुथुबा पानी परिवा बुड़ीला भलिया देबे। परिवा बुड़ीकी जेमती हाफ इंच खंडे पानी ऊपर रहउतबो सेतिकी ही देबे। तापर भल भाबरे याकू गोळे देबा गैस रो फ्लेम को एठी हाई रखि देबे। एबे हांडी को कवर कर देबे जेतेबेले तरकारी फुटिबा स्टार्ट हबो तापर गैस रो फ्लेम को मीडियम टू लो भितरे रखिबे। एठी देखंतु तरकारी फुटिबा स्टार्ट हो गलानी एबे याकू टिके भल से गोळे देबा तापर कवर करके लो मीडियम फ्लेम रे
ପରିବା ସିଝିବା ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ପରିବା 50-60% ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଳେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଫାଟି ଫାଟି ଆସିଲାଣି, ଜାଣିବେ କି ପରିବା ବି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁଣି ହାଇ କରିଦେବା। ତାପରେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି କଭର୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଟିକେ ଫୁଟିବ 2-3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଏକା ସହିତ ବାଇଗଣ ଟମାଟର ଦେବେନି, ନହେଲେ ବାଇଗଣ କଇଁଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ଯେମିତି ତରକାରୀ ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଟୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣ ଆପଣଙ୍କ କଇଁଥା ପଡ଼ିବନି, ବଢ଼ିଆସେ ସିଝିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଟମାଟରକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋ ଭିତରେ ରଖିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ସବୁ ଡାଲି ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ବା ଆପଣ ହେମଦସ୍ତାରେ ବି ଆକୁ କୁଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ବନେଇଛି ଏଥିରେ ଜିରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ରହିବ। ଲଙ୍କା ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର, ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ରଖିବେ। ଯଦି ଅଧିକା ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଗରମ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏଇ ତରକାରୀରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ବି ପକାଇବେନି, ସେଥିରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ପରିବା ପ୍ରାୟ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦେବା। ଆପଣ ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ଏତିକି ଦୂର ଯାଏ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ହେଇନି, ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ମୁଁ ମସଲା ବନେଇଥିଲି ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୋରା ଅଦା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଅଦା ଭାଜି ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକି ତଡ଼କାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇକି କଭର୍ କରିଦେବା। ତରକାରୀ ଏମିତି ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ ହେଇକି ଫୁଟୁଥିବ, ଆପଣ ତଡ଼କାକୁ ଦେଇକି କଭର୍ କରିଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ କମେଇଦେବେ ବା ଲୋ କରିଦେବେ। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପାଇଁ ଘୁଡ଼ଘୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ, ଆଠୁ ବେଶୀ ବହଳିଆ କରିବେନି, କାରଣ ଟିକେ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସାରୁ, ମାଟିଆଳୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଉପରୁ ଆମେ କିଛି କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ପୁଣି ଗୋଳେଇକି କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ଗରମ ଆକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ମିଠା ଜାଉ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।